Amen. Amen. We've got to the point of 1850. Prišli sme do We've entered into a 1800. Laodicean condition. Vošli sme do stavu And in that Laodice. Laodicean condition, V tej laodicejskej you pozícii can compare that to which condition? to môžeme porovnať s čím? To Sardis. Sardis. Both people appear to be alive. Obaja ľudia, obidva vyzerajú, že sú Laodicea, the symbol živí. is V Laodicii symbol je hot, to be alive. horúci. For Sardis, it's what? Pre Sardis The name. The To- name itself means to be alive. to ich meno znamená byť nažive. They're dead. Sú mŕtvi. For Laodicea, it's cold. Pre Laodiceu je to Sardis, studený It actually says dead. a v Sardis sa to píše So we mŕtvy. can compare both of them. Môžeme ich porovnať obe. They both have the same problem. Obe cirkvi majú ten istý problém. Laodicea, Laodicea, they have the correct geography, majú správne umiestnenie, but they don't have the issue of time. ale nemajú For čas. Sardis, Sardis they have the time, majú čas, but they have a problem with geography. ale majú problém s geografiou. When we say geography, Keď povieme geografia, what do we mean by that? čo tým myslíme? The sanctuary, the location of the sanctuary. Umiestnenie svätyne. They don't have the location correct, we do. Oni nemajú správne to umiestnenie, my áno. So they and us have the same experience, same problem. Oni a my máme tú istú skúsenosť, ten istý problém. Half right, half wrong. Na poli správne, na poli nesprávne. 1850, 1850, to je tento... we can táto find its tabuľka. location brought to view in early writings, page 74. Je to v ranných spisoch 74. And when you look at that passage, Keď sa pozriete na tú pasáž, Ellen White has a very interesting commentary on that. Ellen Whiteová má veľmi zaujímavý komentár. And if you have the opportunity, Ak máte speak to príležitosť Brother Michael here at the camp, hovoriť s bratom Michailom, because he has a really nice perspective of early writings, page 74. pretože má veľmi peknú perspektívu ranných spisov 74. So if you're interested in how the 1850 chart works, Ak sa zaujímate, ako funguje tabuľka what Ellen White's 1850, speaking about on that page, have a word with him. čo Ellen Whiteová tam hovorí, porozprávajte sa s ním. Once we enter into a Laodicean condition, Keď vstúpime do stavu Laodice, what condition are we in now? v akom stave sme teraz? Besides being Laodicean. Okrem toho, že sme Laodicea, the Bible in your home. If we What condition are we in besides Laodicea? v akom stave sme? Okrem toho, že sme Laodicea. According to early writings, Keď pôjdeme do ranných spisov, give the page number. dáme tú stranu. Page 266. Early 200, writings, page 266. 266 ranné spisy. The title is called Covetousness. Žiadostivosť sa to nazýva. We'll just read a little bit about this. Prečítame z toho kúsok. I saw that Satan spoke to his angels
to lay snares or traps, especially for those who are looking for Christ's second advent. Videla som, že Satan sa snažil pripraviť pascu zvlášť pre tých, ktorí čakajú na Ježišov druhý príchod. And they were keeping all of the commandments of God. A ktorí dodržiavajú prikázania Who's Božie. keeping all the commandments of God and are looking for the second advent? Kto dodržiava prikázania Božie a čaká na druhý príchod? This movement, Toto hnutie. Seventh-day Adventists. Adventisti. Satan told his angels Satan povedal svojim that anielom, the churches were asleep. že tie cirkvi spia. He would increase his power and lying wonders Zvýši svoju moc and he could hold them. a mohol ich držať. What does it mean he can hold them? Čo to znamená, že ich mohol držať? Hold them in his hand. Držať ich vo svojej ruke They would be prisoners. a boli ako... This Zajaci. concept of being a prisoner Tento koncept is found in zajatca Daniel 11 verse 41. je z Daniela 11.41. Because what happens? Čo sa deje? Many shall be overthrown, Mnohí budú zvrhnutí, but ale these, títo, Edom, Moab, and Ammon, Edom, Moab a Amon, shall escape uniknú out of his hand. z jeho ruky. So he's going to hold them and they're going to escape later on. Takže on ich bude držať a oni uniknú neskôr. Who are these churches that he's speaking about? Kto sú tieto cirkvi, o ktorých hovorí? That he can hold them. Aby ich mohol držať. Is it Adventism? Je to adventizmus? No. Nie. This is talking about the other churches. In this specific context, the churches of Protestantism. V špecifickom kontexte sú to protestantské cirkvi. How will he hold them? Ako ich bude držať? By increasing wonders or lies. Tým, že bude zvyšovať klamstvá. We call that spiritualism. To nazývame špiritizmus. But Ale the sect of Sabbath keepers, we hate them. tá sekta tých, čo dodržiavajú They're sobotu, continually working against us, tých nenávidíme, stále pracujú proti nám. taking our subjects, our slaves, Berú našich otrokov and they keep the hated law of God. a dodržiavajú Boží zákon. This is how we will deal with them. S nimi urobíme toto. Go make the possessors of land and money drunk with cares. Choďte, zoberte ich a If you can make them have their affections upon earthly things, we will control them. spôsobte, že sa budú naháňať za vecami tohto sveta. Ak sa to podarí, budeme ich ovládať. They may profess what they please. Môžu hovoriť, že veria, čo sa What im... do they profess? Môžu hovoriť, že sú veriaci. Problem? What do they profess? Akú vieru hlásajú? Just read it. Sabbath Sobotu and a I'll read it again. For those who are looking for Christ's pre tých, second appearing, ktorí keeping his čakajú commandments. na Kristov druhý príchod So it's the Sabbath, a dodržiavajú 10 the prikázaní. second advent. Sobota a He druhý says, príchod. Hovorí, They may profess what they please. môžu hovoriť, že You can believe veria, in the second advent and the Sabbath, môžu veriť v sobotu a v druhý príchod. and will that help you? Pomôže im nám to? Alebo im? No, Nie, that will not help. nepomôže to. You can be in captivity Môžete byť v zajatí, to Satan Satana and still believe in the second advent and keeping the commandments of God. a stále veriť v druhý príchod a dodržiavať Božie prikázania. Who could imagine such a thing? Kto si to môže predstaviť takú vec? That's what we read. To je to, čo sme čítali. Spend time to read it for yourselves carefully in English or German Strávte čas nad tým, aby ste si to prečítali opatrne and see if I'm misreading.
A pozrite, či to čítam nesprávne. For me, it's clear. Pre mňa je to jasné. You keep the Sabbath, Dodržiavate you believe sobotu, in the second advent, veríte v druhý príchod and he can still control you. a stále vás môže ovládať. They may profess what they please. Môžu hlásať, čo sa im páči. Only make them care more for money Len spôsobte, aby sa viac zaujímali o than for the peniaze, success of Christ's kingdom, ako pre úspech Božieho kráľovstva. or to spread the truths that we hate. Alebo aby nešírili pravdu, ktorú nenavidíme. It's well worth your while reading the rest of this chapter. Prečítajte si zbytok tejto kapitoly. That's how he attacks God's church. Takto nápadne Božiu cirkev. He takes the world Zoberie svet by spiritualism. špiritizmom. We call it the state of the dead. My to nazývame stav mŕtvych, Immortality of the soul. nesmrteľnosť duše. All of these concepts Všetky tieto are covered koncepty in this term spiritualism. sú v tomto názve špiritizmus. Our problem Náš problém is not that. nie je tento. Now, this idea of spiritualism Táto myšlienka špiritizmu and the attack upon the commandments of God, a útok na Božie prikázania, the Sabbath Sunday issue, sobota, nedela, we understand to be Catholic dogma, Catholic theology. rozumieme tomu, že je to katolícke You učenie. probably heard it in the following way. Asi ste to už počuli takýmto spôsobom. Sunday sacredness and the state of the dead. Svetenie nedele a stav mŕtvych. That's what makes you part of Babylon if you understand those things incorrectly. To z vás robí súčasť Babylona, ak tomu nesprávne rozumiete. State of the dead, Sunday sacredness. Stav mŕtvych a svetenie nedele. So do you agree that's what makes you Babylon? Súhlasíte, že toto z vás robí Babylon? Agree with that? Súhlasíte? So on this boardwork, Tu na tejto tabuli we had in red and blue máme červenou a modrou those angels, if you remember. tých anielov, ak si pamätáte. That dot Und dieser Punkt was identifying what? hat was Identifikoval, čo tento bod. Do you remember? So I put it in red so we can remember. Dal som to červeným, aby sme si spomenuli. Second angel's message. Posolstvo druhého What does aniela. that say? Čo to hovorí? Babylon is fallen. Padol Babylon. So that is in this history here, To je v týchto dejinách tu, which we call Millerite history. čo nazývame dejiny Milleritov. Now, who says that? Kto to hovorí? Second angel. Druhý Who aniel? is the second angel? Kto Who is je, it a symbol of? kto je druhý aniel? Čo symbolizuje? God's people specifically. Boží ľud? Špecificky? We'll go with Millerites. Dobre, začneme s Call them Milleritmi. Adventists Adventisti. because they believed in the Advent, Oni veria v druhý príchod. not the Protestants. Nie protestanti. They've come out of Protestantism. Vyšli z protestantizmu. They're now a sect, if we would like to use that phrase. Teraz Term. sú sekta. It's the Millerites. Sú to Milleriti. So the Millerites Milleriti these are the Millerites. toto sú They're saying Milleriti. Babylon is fallen. Hovoria, padol Babylon. That's the words. To sú tie slova. What do they mean? Čo tým myslia? We need to have the story or the principle or the idea. What did they mean when they said that? Musíme mať príbeh alebo myšlienku o tom, čo tým myslia, keď to hovoria. God is not with them anymore. Boh s nimi už viac nie je. We'll go with that. Who is the them?
Kto je that God is no longer with? tí oni, s kým už Pán Boh nie je? Kto sú tí oni? Is God no longer with Babylon? S Babylonom? Is that what that statement means? Toto znamená ten výrok? No. Nie? Who is God no longer with? S kým už Boh viac nie je? His people. So svojím ľudom. We call them Nazývame ich the Protestants of the United States. protestanti a Spojených štátov. Can't call them the church. Nemôžeme ich nazvať cirkev. So it's the Protestants of the United States. God is no longer with them. Sú to protestanti Spojených štátov, s ktorými Boh už nie je. They were walking along a path. Kráčali po tej ceste. And what did they do? A čo urobili? Fall into the wicked world below. Spadli do toho temného sveta pod nimi. Are we okay with that? Súhlasíme? There's a path Je tu cesta, that they're walking along. po ktorej cestu idú And at this spolu. point, A v tomto bode these people títo ľudia fall into the wicked world below. odpadnú do toho sveta dolu. They were on the path. Boli na And now they're ceste fallen. a teraz padli. They're fallen into Babylon. Padli do Babylona. Are we okay with that? Súhlasíme? Yeah. So this happens in what year? Toto sa deje v ktorom roku? 1844. 1844. And this began A toto in začalo 1798. 1798. To je koľko rokov? 46 years. 46. Now, during those 46 years, Počas týchto these people who were 46 walking along this path who suddenly fall off, počas týchto 46 rokoch tí ľudia, ktorí išli a potom odpadli z tej cesty, let's think about what they're doing. porozmýšľajme, čo robia. Here, Tu, if this is 1844, ak toto je 1844, April, apríl, October, október, so this is 6 months, toto je 6 mesiacov, half a year. pol roka. They're now in the wicked world below. What's that world called? Sú teraz v tom bezbožnom svete dolu. Čo je ten Babylon. svet? Babylon. So we identify the characteristics of Babylon Identifikovali sme charakteristiky Babylonu. as what? Ako čo? Good. Sunday and Nedela a immortality, nesmrteľnosť. which means the state of the dead. To znamená stav mŕtvych. We okay with that? Súhlasíme? So now they're in Babylon for these 6 months. Teraz, keď sú 6 mesiacov v Babylone, So they're going to have Sunday sacredness takže to je and they're going to believe in svetenie, the state of the dead, svetenie nedele a budú veriť v stav being mŕtvych, immortal. v nesmrteľnosť. Because now they're part of Babylon. Teraz sú súčasťou Babylonu. We agree with that? Súhlasíme? So let's ask another question. Spýtajme sa ďalšiu otázku. So here it's Tu? Sunday, Tu je nedela a the state of the dead. stav mŕtvych. For these 46 years, Týchto 46 rokov, what day were they worshipping on? aký deň uctievali? Sunday. Nedelu. And what did they believe happens when you die? Čo verili, že sa stane, keď zomrieme? You go to hell, Pôjdeme do pekla burn there. a tam zhoríme. Immortality of the soul. To je nesmrteľnosť duše. So they believe all of Babylon's doctrines here, and Very- they continue to believe them there. Verili všetkým týmto babylonským učeniam aj So naďalej why did they potom. suddenly become part of Babylon here in Prečo- April, Prečo sa stali časťou Babylona až tu v apríli, when they're already following Babylon already? keď už nasledujú Babylon? What has changed? Čo sa zmenilo? Their worship day hasn't changed, and their belief in hell hasn't changed. Nezmenili deň, ktorý uctievajú, nezmenili ani vieru v peklo. No change. Nie je tu zmena. So what has happened? Čo sa stalo? They rejected Odmietli? a better message. Odmietli lepšie posolstvo. So I don't know if you heard Brother Aryan. Ak ste počuli Ariana. So we're going to read a statement, Budeme čítať výrok
we'll go to Spirit of Prophecy. Pôjdeme do ducha It's the name prorockého. of a series. Je to séria. Spirit of Prophecy, Volume 4. 4. zväzok. Geist der Prophetie, Band Nummer 4. Ich bin mir nicht sicher, ob wir es im Deutschen haben. So this is taken from page 235, paragraph 1. Toto je z 235, prvý odstavec. 4SP 4 SP 235. 235. Okay. 235. 235. So I'm going to read this out of order. Budem toto čítať nie postupne. It's called The Second Angel's Message, Volá sa to posolstvo druhého aniela. chapter 15. 15. kapitola. Second Angel's Message. Also es wird die zweite Engelsbotschaft, Posolstvo druhého aniela. The doctrine of the immortality of the soul, also die Lehre Učenie nesmrteľnosti o duši. the doctrine of the immortality of the soul has opened the way for the artful working of Satan through modern spiritualism. Otvorila cestu k tomu dielu Satana skrze moderný špiritizmus. des Arbeiten Satans durch modernen Spiritismus. So she then goes on to say, and besides the Romish errors, purgatory, praying for the dead, invocation of the saints, etc., which have sprung up from this source, it has led many Protestants to deny the resurrection and the judgment. Okrem iných rímskych blúdov, ako je očistec, modlenie sa za mŕtvych a podobne, ktoré pochádzajú z tohto zdroja, viedlo mnohých protestantov poprieť skriesenie a súd. Aus der gleichen Quelle entsprang dies aus der gleichen Quelle und es hat viele Protestanten dazu geführt, dass sie nicht mehr an die Wiederauferstehung Dalo vzrast So these papal errors sprung from this doctrine. takže tieto pápežské omily vyrástli z tohto učenia. It's turned people away from God. Odvratili od Boha. Even more dangerous Uh, than the immortality of the soul ešte nebezpečnejšie ako tá is the nesmrteľnosť assumption duše that the law of God was abolished at the cross. je That the záver, first day of the week is now a holy day instead of the Sabbath. že záver, taký záver, že So zákon they're bol, the two papal doctrines that we've spoken about. ukrižovaný na kríži a Ellen White confirms this is correct. sobota bola nahradená nedeľou. So I read paragraph 2 and 3. Čítal som odstavce 2-3, Now I'm going to go back to paragraph 1. teraz sa vrátim k tomu prvému. Is it okay? Sure. Before we go to paragraph 1, I'm going to go to the page before. 234, paragraph 2. Predtým, ako pôjdeme do toho prvého odstavcu, chcem ešte ísť do predchádzajúcej The strany. accusation that's leveled against Babylon Obvinenia, ktoré sú proti Babylonu, is that she made everyone drink of the wine of the wrath of her fornication. je, že spôsobila, že každý musel piť z vína toho hnevu. Jej hnevu. This is false doctrines. To sú falošné učenia. This cup Tento pohár she offers to the world, ponúkla svetu, representing the false doctrines which she has accepted as the result of her connection with the kings of the earth. Tie doktriny, ktoré ona prijala ako výsledok spojenia s kráľmi tejto zeme, ktoré ľudia prijali ako výsledok toho, že ona sa spojila s kráľmi tejto zeme. der ungesetzmäßigen Verbindung zwischen der Königin mit ihr und den Königen der Erde. Let's paraphrase. Parafrazujem She to. has a connection with the leaders of the earth. Takže ona má spojenie s vedúcimi sveta. In this relationship of fornication, V tomto vzťahu smilstva she's developed false doctrines. vyvinula falošné učenie. The false doctrines are the result of a collaboration between Babylon and the world. Oni sú výsledkom sú výsledkom spolupráce So medzi this toxic
theology, medzi Babylonom a svetom. Takže táto toxická combination teológia, of church and state, kombinácie cirkvi a štátu, she does what? robí čo? She presents to the world. Prezentuje ich svetu. Are we okay with that? Súhlasíme? Her, Ona, the leaders, vedúci, come together, sa spoja, they create false doctrine, urobia falošné učenie. and what do? A čo spravia? Present that false doctrine A to the world. oni to falošné učenie prezentujú svetu. The false doctrine is symbolized by this cup with wine in it. A je to symbolizované týmto pohárom vína. How many groups do we see? Koľko skupín tu vidíme? Her, Ju, the leading people, vedúcich ľudí and the world. a svet. 3 people. For those of you who are interested, Pre tých, čo vás to zaujíma, diversion, to je taká odbočka, chapter 2 from the book of Daniel. 2. kapitola Daniela, Daniel chapter 2. Daniel 2. kapitola, Verse 43. This is not a study on Daniel 2, it's just an observation. verš 43. Daniel 2, 43. How many groups have we read about? O koľkých skupinách sme čítali? 3. O 3. Her, O nej, the leaders of the world, vedúci tohto sveta, kings of the earth, králi sveta and the world. a svet. Verse 43. 43. verš. Whereas thou sawest iron, 1, To, mixed with miry clay, to, že si, 2. to, že si videl železo, They, the železo, first 2, will do what? to, že si Will videl mingle themselves with the seed of men. železo zmiešané s hlinou obyčajného blata, How many znamená, groups? že budú spojení na 3. spôsob semena človeka. The 3 that we read in Spirit Prophecy Volume 4 are the same 3 that we read in Daniel 2, verse 43. Tu sú ako keby 3 skupiny, železo, hlina a zmiešanie. A to sú tie isté 3, čo vidíme aj v tých The iron is whom? v tom SP, myslím. Železo je kto? Come back to 4SP. V tom SP sa píše. The leaders. To sú vedúci. The iron is the leaders. Železo to sú vedúci. Vedúci ako zeme. Her unlawful connection with the great ones of the earth. Mala bezzákonné spojenie. The iron is the great ones. To železo to sú tí veľkí. The clay, S veľkými tejto zeme. Hlina Babylon. je Babylon. 4SP. The great sin charged against Babylon is that she did something. Čo veľké hriechy proti Babylonu sú to, že ona niečo spravila. Her Babylon's Ona, Babylon, connection with the great ones of the earth. sa spojila s tými veľkými tejto zeme. Iron and clay come together. Železo a hlina sa Seed zmiešajú. of men. Semeno človeka. The world. Svet. Compare and contrast all 3 groups. Porovnaj aj daj do protikladu 3 skupiny. Coming back to our presentation. Prídeme naspäť. So she has this corrupting influence upon on the world, Čiže ona má tento hrozný vplyv na and they're going to teach svet a budú učiť doctrines. učenia. Next bit is important. Tá ďalšia časť je dôležitá. Which are in opposition to the plainest statements of God's word. Ktoré sú v opozícii najjasnejších výrokov Božieho slova. We already have 2 of them. Máme len 2. Sunday sacredness, immortality of the soul. Svetenie nedele a nesmrteľnosť duše. Now we read the paragraph that we missed. Teraz prečítame odstavec, ktorý sme So preskočili. we've spoken about these false doctrines. Hovorili sme o týchto o falošnom učení. Prominent. Hlavná, What does prominent mean? prominent je hlavný alebo najhlavnejší. Well known.
To je, the most important, to je najdôležitejší, the prominentný, most visible, najviditeľnejší, the most easy to see. ten najľahší, ktorý sa dá vidieť. Prominent among these false doctrines Najhlavnejšia medzi týmito falošnými doktrínami is that of the temporal millennium, je tá o dočasnom miléniu. 1,000 years of spiritual peace and prosperity, 1000 rokov duchovného pokoja a prosperity, in which the world is to be converted before the coming of Christ. v ktorej svet má byť obrátený predtým, ako Kristus príde. No. It's on the board. 1. Paragraph 1. 4SP, paragraph 1. Prvý odstavec, 235. 235. I read paragraph 2, Čítal som druhý odstavec, paragraph 3, tretí, then went to 234, paragraph 2. potom som išiel do 234, druhý odstavec. There are 4 paragraphs. Sú 4 odstavce. I read them in this order. Čítal som ich v tomto poradí. First, second, third, fourth. Uh, Does that help? Prvý, druhý, tretí, štvrtý. Just need to get my thoughts back together. So, the doctrine that is prominent To učenie, ktoré je najhlavnejšie, ako is this one. najhlavnejšie falošné učenie je This toto. doctrine of the temporal millennium. A to je učenie o tom dočasnom miléniu. So there's 3 doctrines, Sú 3 učenia hlavné. and the premier one A to najhlavnejšie is the 1,000 years. je 1000 rokov. So when the Millerites say Keď Milleriti you're povedia, fallen off the path, že odpadli ste z cesty, which doctrine, o ktorej, which test have they failed? ktorú skúšku oni vlastne v čom, They're keeping v čom Sunday. zlyhali. Nie je to dodržiavanie, They're keeping the state of the dead. je to nedeľa, stav mŕtvych. If you go back to the Millerite message, Ak ideme do posolstva Milleritov, you'll see no information for 46 years on these 2 issues. o týchto dvoch veciach 46 rokov nie je žiadna informácia. What subject are they dealing with? S čím sa oni zaoberajú? It's this one here. Je to toto tu. There's a fight Je tam boj of whether or not there's going to be a temporal millennium. o tom, či bude dočasné milénium, 1000-ročné. Temporal means earth. Milénium na tejto zemi. Millennium means 1,000 years. 1000 rokov. There's the doctrine. Je na to učenie. There will be 1,000 years of peace on the earth before Christ comes. Že bude 1000 rokov pokoja predtým, ako príde Kristus. Only once the earth is converted will he come. Keď zem je obrátená, až potom príde. And that's the doctrine that they failed that turns them into Babylon. A toto je učenie, v ktorom zlyhali a spravilo to z nich Babylon. This is the subject Toto je téma of no time. žiadneho času, že nie je čas. Now, I want us to note carefully, Chcem, aby sme si poznačili, when you take histories, keď si vezmete dejiny, Ellen White says Ellen Whiteová that hovorí, scenes similar to these will be repeated. že scény podobné týmto sa budú opakovať. So when we come to our history Keď prídeme do našich dejín and we start dealing with these subjects, a zaoberáme sa s týmito témami, you would expect to see some commonality. očakávate vidieť nejakú podobnosť. Before you start accusing people of falling away into the wicked world below, Predtým, ako začnete ľudí obviňovať z toho, že padli do toho sveta pod you need to be dolu, careful what you're accusing them of. buďme opatrní, z čoho ich vlastne obviňujeme. Today, Dnes, if we just took this model and brought it into our history, keby sme tento model priniesli do našich dejín,
What day are we worshipping on? Ktorý deň uctievame? Sabbath. Sobotu? And do we believe in the state of the dead? Veríme v stav mŕtvych? No. Afterwards, what day are we going to be worshipping on? Nie, neveríme, že je vedomie po smrti. A potom Sabbath. stále budeme And uctievať what's our sobotu position on the state of the dead? a stav mŕtvych. Naša pozícia je stále rovnaká. Same. No change. V tom nie je zmena. So why are people falling into the wicked world? Takže prečo ľudia padajú do toho bezbožného sveta Because dolu? they're having a problem with this doctrine. Pretože majú problém s týmto učením. It's this one. Toto tu. Now, there is no one Nie je nikto, telling you that Christ is not going to come for another 1,000 years. nikto nehovorí, že Pán Ježiš najbližších 1000 rokov nepríde. No one's saying that. To What nikto does this nevraví. doctrine say? Čo hovorí toto učenie? We'll read Prečítame again. znovu. 1,000 years of peace 1000 rokov pokoja and prosperity. a What does prosperity sound like to you? Čo je prosperita? Ako vám to znie? Make. It's not hard to see. Nie je to ťažké vidieť. In which the world is to be converted before the coming of Christ. Čas prosperity a pokoja, v ktorom sa má obrátiť svet pred príchodom Who Krista. teaches that the world is going to be converted before the coming of Christ? Kto to učí, že sa svet obráti pred príchodom Krista? Someone said? Kto vravel, čo? Dominionists. Protestants? Protestanti? She said the same. No. Nie. Who teaches that the world is going to be converted by the second advent? Kto učí, že svet bude obrátený pred druhým príchodom? Who? Sister Manuela does. Sestra Emanuela? We teach that. My to učíme. A Sunday law. Nedelný Who will zákon. give their life Kto dá svoj život, to worship God on Sabbath aby uctieval Boha v sobotu, when all the pressure is coming to to force you to worship on Sunday? keď všetok tlak ide na uctievanie nedele? Who teaches that theology? Kto učí túto teológiu? We do. My to učíme. There is no one, Nikto nie je, there is no Hindu or Muslim žiaden hinduista ani moslim, or Buddhist budhista, that would give their life ktorý dá svoj život over this issue kvôli tejto téme. because they don't even care about this issue. Im to je jedno. There is no atheist that will do that. Ani ateista. So if we're going to make this point Ak chceme urobiť túto pointu, that there will be a Saturday-Sunday fight že bude boj o sobote a nedeli and that you'll be willing to die a že budete ochotní zomrieť or lose your children or lose everything over that issue, alebo stratiť vaše deti a stratiť všetko na tejto téme, what are you building that statement upon? What foundation? na čom budujete tento výrok? Na akom základe? You have to be what persuasion must you be of? Akého musíte byť presvedčenia? You have to be a Christian Musíte byť kresťan? because only Christians understand the Saturday-Sunday relationship. Len kresťania rozumejú vzťahu soboty a nedele. It's unique to Christianity. Je to jedinečné pre kresťanstvo. So if we claim Ak my tvrdíme, that you're going to go to the Philippines že pôjdeme na Filipíny, or to Pakistan do Pakistanu, or to India do Indie, or to any of these countries that are prominently of a different religion, alebo do týchto krajín, ktoré majú iné náboženstvo, for those people to first make laws pre týchto ľudí na to, aby urobili zákony and then for the people to break those laws, a potom, aby ľudia porušovali tieto zákony, they have to be Christians, musia byť kresťania. which means
Čo znamená, the whole world že celý needs svet to be converted musí byť obrátený before the second advent. pred druhým príchodom. And that is a doctrine To je učenie, that is prominent ktoré je najhlavnejšie z tých omylov, amongst Babylon. z toho babylonského učenia. I want us to see the significance of that Chcem, aby point. sme videli význam tohto bodu. They believe there's no time, Oni veria, že nie je čas and they believe everyone has to be converted before the second advent. a veria, že každý musí byť This is why obrátený Adventists pred are druhým so príchodom. focused upon public evangelism before the Sunday law. Preto adventisti sú takí zameraní na verejnú evangelizáciu pred nedeľným zákonom. They have to be Musia, in order to be consistent with their theology. aby boli konzistentní s tou svojou teológiou. Future for America FFA hold on to the same theology. držia tú istú teológiu. This theology, Táto it teológia has a name. má názov. Do we know what that name is? Viete, aký to je názov? I'll give you the key people. Then Dám you'll vám know the name. kľúčových ľudí. The first person's name is Darby. Ten prvý človek je Darby, The second person's name, who is more famous, ten druhý známejší came 100 years later, prišiel o 100 rokov is neskôr, Schofield. Scofield. Those two men Títo dvaja muži are the champions sú of this false doctrine. takí šampióni tohto Today, falošného učenia. It's called dispensationalism. Dneska sa to nazýva dispenzacionalizmus. Now, Future for America accuse us of following apostate Protestant dispensationalism. A my sme obvinení Future for America, že my nasledujeme dispenzacionalizmus. But that's not true. Ale to nie je We don't pravda. teach that. My to neučíme. In fact, V podstate it's Future for America that teach that doctrine. je to Future for America, kto to učí. It's a cleaned up, tidy version of it. Je to taká pekná verzia toho. It doesn't look like the original, Nevyzerá to ako to pôvodné, but it's clearly based upon this principle. ale je to na tomto princípe založené. The world has to be converted before the second advent. Že svet musí byť obrátený pred druhým príchodom. Just think about this. Porozmýšľajte nad tým. You have heard yesterday Včera ste počuli, that one of the top generals of Iran was, I guess, executed. I don't know what you'd call it. Was killed že jeden z hlavných generálov Iráne bol zabitý, Iránu, by the United States. Spojenými štátmi. So I'm not commenting on that directly. Nekomentujem o tom priamo. Now, do you think Myslíte si, that the United States že Spojené štáty and the Pope, a pápež, when they have this coming together, keď majú toto, že and sa they're going spoja to push the Sunday law a pretlačia nedeľný zákon, with economic pressure and military pressure, ekonomickým a vojenským tlakom, that they're going to go to Iran myslíte, že pôjdu do Iránu and say, you have to stop working on Sunday and work on Saturday. a povedia im, musíte prestať pracovať v nedeľu a musíte pracovať v sobotu. And if you don't, A ak to we're going to go to neurobíte, war with you budeme s vami and bojovať put sanctions on. a dáme vám Do you sankcie. think those Iranians are going to be scared? Myslíte, že títo ľudia v Iráne sa ich zlaknú? And they're going to say, oh, we will listen. Povedia, áno, ideme ťa počúvať. Of course they're not. Samozrejme, že nie. They don't care. Im to je jedno. They would rather die Oni than by- obey. Oni by radšej zomreli, ako posluchli. They're not bothered. Ich sa to netýka. And I want to remind everyone, A chcem všetkým pripomenúť, when they are told to work on Saturday, keď im je povedané pracovať v sobotu, what will all those Iranians say? čo všetci povedia? We already work on Saturday anyway. Však my aj tak pracujeme v sobotu. If you went to Iran on Saturday, they're all working. Keď pôjdete do Iránu v sobotu, tam všetci pracujú. It's not going to cause them any problem. To im nespôsobí nejaký problém. We have not
thought through our theology, our doctrinal position on these issues. My sme poriadne nepremysleli našu pozíciu doktrínovú na tieto veci. Adventism certainly hasn't. Adventizmus určite nie. And shame on us, this movement hasn't. A môžeme sa hanbiť, že ani my v tomto hnutí sme to neurobili. So when we, Takže keď my, just normal people like you and us, normálni ľudia ako vy a ja, are saying, let's think about this, keď povieme, poďme o tom porozmýšľať, we're accused of being heretics, sme obvinení z toho, že sme heretici, Jesuit spies, jezuitskí špioni, Catholic infiltrators, katolíckí infiltrátori, because we're willing to ask a question. lebo sme ochotní sa spýtať otázku. Do we think it's reasonable Myslíme si, že je to rozumné? that all the world will be so converted to this subject Že celý svet bude obratený ohľadne tejto témy. that they're prepared to die rather than work on Saturday Že radšej zomru, ako pracovať v sobotu in the country of India? v Indii. It's just not going to happen. To sa nestane. Worse than that. Horšie? If we had 50 years, Ak by sme mali 50 rokov pred we sebou, could dream away and say it might happen. môžeme ešte snívať, no to sa stane. Future for America believe this is going to happen Future for America verí, že sa toto stane in just under 2 years. v priebehu 2 rokov. They're already predicting the Sunday law Predpovedajú in nedelný 2021, V December. 21. decembri predpovedajú nedelný zákon. I'm not being funny, Nechcem to zosmiešňovať. but many of us have been Christians for a long time. Mnohí z nás sú už dlho kresťania. And look how unfaithful you are. Pozrite sa, aký vy ste neverní. You're not even dedicated to God. Ani nie ste zasvetení Bohu. Because the work of sanctification takes time. Pretože dielo posvetenia trvá čas. And you're expecting Iran A vy očakávate Irán, to obey the United States že, on this issue. že v tejto veci posluchnú Spojené štáty. Or Pakistan, or India, Alebo Pakistan, India. or other countries which have got different religions. Alebo iné krajiny, ktoré majú iné náboženstva. It cannot happen. To sa nemôže stať. The sooner we wake up to that reality, Čím skôr sa zobudíme voči tejto realite, the better of each of us will be. tým lepšie pre nás. So this subject of time Takže táto téma isn't some času, random subject that we've just come up with. to nie je niečo náhodné, s čím If sme you prišli. believe Ak veríte, that the Millerite history is our template, že dejiny mileritov to je náš then taký you know what vzorec, makes people fall into Babylon is a subject of time. tak viete, že to, prečo ľudia padajú do Babylonu, je otázka času. Ohľadne času. It's a subject of the millennium. Týka sa to milénia. Future for America, FFA, along with most of Adventism, aj s mnohými v adventizme, believe veria, that every country, že každá krajina, every person on this planet, all 7 billion of us, každý človek na tejto zemi will worship God either on Saturday or Sunday bude Boha uctievať buď v nedeľu alebo sobotu. as a matter of principle. Je to otázka zásady. And it's just not going to work. To It's takto not going to happen. to sa nebude diať. You might be able to create that model in a few isolated places. Na niektorých izolovaných miestach sa dá urobiť tento model, But it doesn't have the property of being universal. ale to nemá vlastnosť, ktorá je celosvetová. An atheist Ateista doesn't recognize the days of the week nerozpoznáva dni v týždni in the way we do. spôsobom, ako my So áno. they have to be converted first. Najprv musia byť obrátení. And what's so silly about this whole thing, A čo je také bláznivé o celej tejto veci? if we agree that the church has been bypassed, Ak súhlasíme, že cirkev je obidená, Future for America teach FFA učí, you're not even allowed to evangelize until you get to the Sunday law.
že nemôžeme ani evangelizovať do So nedeľného how they're ever going to zákona, be converted? tak ako budú obrátení? It's just a mixture of foolish ideas, Je to jeden mix bláznivých nápadov. all strung together, Všetky zmiešané dokopy, that just does not make sense. ktoré nedávajú zmysel. That's the problem in Sardis. To je problém Sardisu. The same problem exists in Laodicea. Rovnaký aj v Laodicei. Once that occurs, Keď sa toto objaví, we go from 50 to 63. ideme z 50 do 63. Once you're in 63, Keď sme v 63. you go from Pergamos. ideme od Pergamosu. We didn't go through that. Sorry, I missed that point. Cez to sme neprešli. Compromise. To je kompromis. And the church that compromise, Cirkev, ktorá It's robí Pergamos. kompromis, je Pergamos. compromise with the world. Kompromis so svetom. 13 years of compromising, 13 rokov kompromisu, which then leads to captivity. čo potom vedie k zajatiu. And this is Thyatira. To je Tiatira. So in this Laodicean condition, we go through the experience of two churches. V stave Laodice ideme cez skúsenosť dvoch cirkví. We're going to captivity for 126 years. A ideme do zajatia na 126 rokov. So I'm just going to rub all of this off. Toto vymažem. Which brings us back to Daniel 11, verse 40. Čo nás privádza naspäť k Danielovi 11.40. Once you enter into that captivity Keď vôjdeme do toho zajatia in 1863, v 1863, we're going to repeat all of this story again. budeme celé toto opakovať znovu. So the time of the end is 1798, Takže čas konca je and we're going to 1798 see a uvidíme, that we're going to go through Daniel 11 again že znova pôjdeme cez Daniela 11 and get to the date 1989, a prídeme k dátumu 1989. time of the end. Čas konca. And we begin to recreate our line. A začneme znova tvoriť našu líniu. Now, 1989 doesn't go there. 89. tam nejde. 1989 goes here. Ten patrí sem. 1989 89. is just another date in this history. je iný dátum v dejinách. It's part of the former rain history. Je to súčasťou dejín It's going to lead you to the Sunday law. toho ranného dažďa, ktoré nás privedú k nedeľnému zákonu. You need to go through certain experiences to get to the Sunday law. Aby sme prišli k nedeľnému zákonu, musíme prejsť cez určité skúsenosti. We know it's the former rain. Vieme, že je to We know the ranný plant dážď. starts Tá as a seed rastlinka začína ako and semiačko, it grows. rastie. What condition will the plant be here? V jakom stave bude tá rastlinka tu? It will have fruit, Bude mať and ovocie. the fruit will not be ripe. A to ovocie It will nebude, be immature. nebude zrelé, bude Here. nezrelé. The fruit will be ripe. Tu to ovocie bude zrelé, alebo tá úroda. Starts off as a blade, Začína ako klíčok, immature fruit, ripe fruit. nezrelé a zrelé. So we know that you need to grow. Takže vieme, že to musí What makes you rásť. grow? Čo spôsobí rast? Rain. Dážď. We can understand this concept of growing Tomuto konceptu rastu rozumieme as being an increase of information or knowledge. ako rast poznania alebo informácií. So we get more and more information. Takže máme viac a viac informácií. In order to get from here to here, Na to, aby sme prešli odtiaľto sem, you need directions. potrebujeme usmernenie. Without that,
Bez toho you cannot maintain your journey. nemôžete pokračovať v ceste. So what we need to do, To, čo potrebujeme urobiť, and Ellen White gives us virtually no help on this, Ellen Whiteová nám v tomto nejakú veľkú pomoc no direct nedáva, help. priamu, It's all coded, je to všetko zakodované, is to show us how we can get from point A to point B, ukázať nám, ako ideme od A po B, from the beginning od začiatku to the end here. do konca. Now, the reason I'm calling this the end and not this one the end Keď to nazvem takto a nie takto, is the subject of another story, je téma iného príbehu and this other story a tento iný príbeh is one we all know. je ten, ktorý poznáme všetci. I think we went through this at the beginning of the week. Myslím, že na začiatku sme cez toto išli, na začiatku Go týždňa. to the New Testament, Keď pôjdeme do Nového zákona, and this is the 4 Gospels, toto sú 4 evanjelia, and this is the book of Acts. toto sú skutky. Did we address that issue here? Hovorili sme o tom tu? We can see Vidíme 3 groups. 3 skupiny. 2, 1, 3. 2, 3. We would call them priests, Levites, and Nethinims Sú today. to kňazi, leviti, netinejci. This is 34, Toto je 34, 31 and this is 4 BC. a 4 pred Kristom. Before you go to the world, Predtým, ako ideme do sveta, you need to get 1 and 2 sorted out. musíme vyriešiť 1 a 2. So we understand it this way, Rozumieme tomu takto. 1 and 2 and 3. 1 a 2, 3. This is the church To je cirkev and the world. a svet. First the church, then the world. Najprv cirkev, potom svet. And what's going to happen here? Čo sa stane tu? Which Bible verse is this? Ktorý biblický verš? Daniel. Daniel. Chapter. Kapitola. It's Daniel 9. Daniel 9. The end of Koniec. verse 24. There's going to be an end Koniec of sin, 20. an end of iniquity, an end of transgression. Koniec 24. verša. Tam je koniec prestúpenia, koniec hriechu. We would call that My to nazývame shut door. zavreté dvere, It all comes to its end there. kde všetko končí. Now the gospel goes to the world. Teraz evanjelium ide do So sveta. we see first the church, then the world. Vidíme najprv cirkev, potom svet. This marks that point. Toto značí pointu. 34 AD is the Sunday law. 34 rok to je nedeľný we addressed zákon. that as well in our Myslím, že o class. tom sme hovorili. The message goes to the world. The message goes to the world. Posolstvo ide do sveta, posolstvo ide do Are sveta. you okay with that? Ak súhlasíme. To get from Alpha to Omega, Aby sme prišli od alfy k omege, you need to go through some steps. musíte prejsť určité kroky. Now, we can do this a number of ways. Môžeme toto spraviť viacerými spôsobmi. You have to be here Musíme byť tu, in order to do what? na to, aby sme mohli spraviť čo? What do you want to understand? Čomu chceme rozumieť? You want to understand the future. Chceme rozumieť budúcnosti. So if you want to understand the future, Ak chceme rozumieť you have to budúcnosti, be in the middle musíme byť v strede and you have to have your reference point in the past. a musíte sa vedieť odvolať na minulosť. Remember that modeling. Pamätajte si. Now, when you say you're here in the present, Keď poviete, že ste tu v prítomnosti, what does that mean? čo to znamená? You're here in the present. Where are you in the present? Kde ste v prítomnosti? We'll go to, we read this already. To sme už čítali.
Go to Second Selected Messages, page 102, paragraph 1. This is selected message. Pôjdeme do 2SM 102. Do we agree with this model? Súhlasíme s týmto modelom? We'll do it in blue Urobím to modrým, to highlight it. aby som to zvýraznil. Past, Minulosť, present, prítomnosť, future. budúcnosť. We're all okay with that. Isaiah 46, verse 10. S tým súhlasíme. Izaiáš 46:10. What does the present mean? Čo znamená tá prítomnosť? Truth shone out clearly as the sun. Pravda žiarila jasne ako slnko. So, this truth is very clear to see. Takže je veľmi dobre vidieť túto pravdu. These people received great light Títo ľudia dostali veľké svetlo, as they passed over the ground. ako prešli tou skúsenosťou, Past, present, or future. to je minulosť, prítomnosť, budúcnosť. We've already done this. To už sme spravili. She's writing about a historical situation. So it's all the languages of the past. It's all past tense language. Ona to všetko píše v minulom čase. Sú to minulé dejiny. You receive the great light when you're passing over the ground. Dostaneme veľké svetlo, keď prechádzame tou Past, present, skúsenosťou. or future. Prítomnosť, minulosť, budúcnosť. Present. Prítomnosť. You're walking over the ground today and you're receiving the great light today. Ideme cez tie skúsenosti a dostávame dnes to svetlo. The history she's referring to Dejiny, o ktorých ona hovorí, is this one here. sú tieto tu. You're walking over the ground, you're receiving great light. Ako ideme cez tie skúsenosti, dostávame veľké svetlo. As they passed over the ground where special prophecies were in process of fulfillment in their order. Kde sa naplňali špeciálne proroctvá vo svojom poradí. So there are prophecies Takže sú proroctvá, that are being fulfilled ktoré sa naplňajú in their order. vo svojom poradí. So when we say present, Keď povieme prítomnosť, where are you in the present? kde sme teraz v prítomnosti? At some random place? Na nejakom No. náhodnom mieste? You're passing over the ground where Prejdeme special prophecies, so špeciálnymi proroctvami. here are the special To prophecies, sú tie špeciálne proroctvá. are being fulfilled A tie sa naplňajú one after the other in order. jedno po druhom v poradí. They bore the message of time. The truth was like the sun at noonday. Dali posolstvo o čase, Historical events showing the fulfillment of prophecy historické udalosti were set before the people. ukazujúc naplnenie proroctva, boli dané pred Prophecy ľudí was seen to be a proroctvo bolo videné, events that go through history udalosti, ktoré idú cez dejiny, that are given symbolically, symbolicky sú dané, which leads down to the close of this earth's history. ktoré vedú k záveru dejín tejto zeme. So, Takže, if you want to understand the end, omega, ak chcete rozumieť koncu, omege, where do you have to be? kde musíte byť? You have to be in the present, in the middle, Musíte byť v prítomnosti v strede, because you need to understand what the past is. lebo potrebujete rozumieť, čo je to But when you're minulosť. standing here, Keď sme tu, where are you standing? kde stojíme? You're standing at a fulfillment of prophecy at a special place. Stojíme na zvláštnom mieste, keď sa naplňa proroctvo. Let's do this. Urobme toto. Can you be here? Môžeme byť tu? No. Nie. If you're there, Ak ste tam, you don't know what's going on. neviete, čo sa deje. Now, if you are here Keď sme tu and you're not studying, a you're neštudujeme, not aware of this thing, nevieme o tomto, it's the same as it not existing for you.
To je ako keby to pre vás neexistovalo. It has to be fulfilled, Musí to byť naplnené and you have to know it a musíte to vedieť, in order to have this awareness. aby ste to poznali. So, if you want to get from 1844 to the Sunday law, Ak chcete ísť od 1844 k nedeľnému zákonu, what must there be? čo tam musí byť? First of all, there must be these waymarks, Musia tam byť tieto milníky, because you have to be in the middle, musíme byť v strede and a you have to be aware of those things. musíme o tých veciach vedieť. They can't just be happening and you don't know. Nemôže sa to len diať a my o tom nebudete In vedieť. this story, V tomto príbehu put this back, dáme naspäť. when we say present Keď povieme or prítomnosť middle, alebo v how many strede, middles do we have here? koľko stredov máme? How many middles have I drawn? Koľko stredov tu máme? 3. 3. A middle, and a middle. V strede. So you're here, Sme tu, you're in the present, v prítomnosti and you can learn about the a future. môžete sa naučiť o budúcnosti. As you pass over the ground, Ako prechádzame cez tie you get to another place. cez tú zem, cez And tie what skúsenosti, happens- prídeme na ďalšie miesto. Your information keeps on accumulating. A čo sa stane? Tie naše informácie ako keby rastú. So by the time you get to this waymark, Takže kým you'll prídeme sem, understand much more about the future budete o budúcnosti rozumieť oveľa viac based upon the past, na základe minulosti, because you've actually walked through this history. lebo ste cez tie dejiny prešli. So Isaiah 46, Izaiáš 46, we didn't show this intricacy here, toto sme tu neukazovali, which is why you only said one. preto ste povedali, že iba jeden. What we would want to do To, čo chceme urobiť, in Isaiah 46 Izaiášovi is want to understand 46, what's going on. chceme rozumieť, čo sa deje. Can't be a random place that you're standing at. To nemôže byť nejaké náhodné miesto, kde stojíme. Something has to be happening Niečo sa musí diať, so that you can be aware of this dynamic. aby ste vedeli o tejto dynamike. So all of this model that we've got Takže celý tento model, ktorý máme, is a simple, hopefully simple, explanation je dúfam, že jednoduché vysvetlenie, to show that we need, ukázať, že in potrebujeme this example, v tomto príklade, because there were these 3 prophecies, tu boli tie 3 proroctvá, what do we need? čo potrebujeme? 3 waymarks. 3 milníky. You need to know 3 waymarks in order to get to the Sunday law. Potrebujeme vedieť 3 milníky na to, aby sme došli k nedeľnému zákonu. You can't just have the one, you need all 3. Nemôžeme mať iba jeden, potrebujeme všetky 3. So this is the logic Toto je logika, behind constructing or building waymarks between 1844 and the Sunday law, which don't exist, which you don't see. Potrebujeme 3 milníky medzi oktobrom 44 a nedeľným zákonom a toto je logika So konštrukcií what we have to tých do milníkov. To, čo budeme musieť is spraviť, find out how these fulfillments are occurring, what is being fulfilled, what's happening. je zistiť, ako sa vlastne toto náplňa, čo sa deje. And what's number 1 on our list? Čo je číslo 1 na našom zozname? What waymark? Ktorý milník? There it is. Number 1. It's 1989. 1989. You have to know 1989 before you can get to the Sunday law. Potrebujeme poznať 89. predtým, ak prídeme k nedeľnému zákonu. Hold on to that thought. Podržte tú myšlienku, I'm going to redo it differently. spravím to inak. What year are we in? V ktorom sme roku? 2020. Here's 2020 2019, and this is je 2019, 2021. 2021. What are we being accused of? Z čoho sme obviňovaní? Made false predictions Že sme spravili falošné because we predpovede, can't explain what. lebo nevieme vysvetliť čo. Can't explain this waymark. Nevieme vysvetliť 9. november.
Why can't we explain this waymark properly? Prečo ho nevieme poriadne vysvetliť? Where are we? Kde sme? We're still here. Stále sme ešte tu. We're here. Sme tu. And I don't mean to make the proximity mean anything. Nechcem toto priblíženie alebo odhad But toto, this aby history niečo is to a singular znamenalo. point. Ale toto je ako jeden bod. This is where we're at My sme tu, the beginning. na začiatku. So you can't understand. Takže nevieme tomu rozumieť. What are we expecting? Čo očakávame? I'll give you dates. Dám vám dať 91, 96, 91 alebo 96, 2009, 2012, 2009, 2012, 2016, 2018. 2016, 2018. So what are we expecting here? Čo tu očakávame? 2, 2. an increase of knowledge. Rast poznania. And A, call it the formalization. a formovanie. I'm going to call it the loud cry. Názvem to hlasité volanie. So we're expecting 2. Očakávame, You have to Dve. be here musíme byť tu, in order to understand this and this. aby sme rozumeli tomuto a tomuto. It's the same model that we have. To je ten istý model, ktorý máme. You have to be in the present. Musíme byť v prítomnosti. There you go. Môžeme ísť. You'll be in the present. Tu sme v prítomnosti. Then you'll understand. Potom porozumie. We have complete understanding. No. Máme It's porozumenie? increase. Nie, iba rastie. Then Potom we'll be here. budeme tu. It's still in the present. Stále je to v prítomnosti. Still the same structure. Je to tá istá štruktúra. So what I want us to see Čo chcem, aby is sme that this videli, model že tento model is the same model that we're talking about in the future. je ten istý model, o ktorom hovoríme v budúcnosti. Can we see that? Vidíme to? In this history, V týchto first one is dejinách 1989. najprv je to 89. In this model, it's the increase of knowledge. V tomto modeli je to rast poznania. We know this is correct because we've seen it in our own history numerous times. Vieme, že toto je správne, lebo sme to v našich dejinách videli niekoľkonásobne. Increase of knowledge, 1991. Rast poznania 91. Formalization of the message or the loud cry, 1996. Formovanie poznania, hlasité volanie. Brings you to the end, To nás privádza ku koncu. 2001. 2001. 2009, 2001, 2012, 12 ending in 2014. a 14. So this is the pattern that we're familiar with. Toto je vzorec, ktorý poznáme. And I've just shown the same here. A ja som urobil to isté tu. Ukázal. So this gives us the license or the logic Toto nám dáva logiku to expect očakávať, that we should have waymarks. že by sme mali mať milníky. Now I've got 3 here. Mám tu 3. It would have been easy if I just put 2 so you could see the parallel. Bolo by jednoduchšie, keby som sem dal iba 2, aby ste videli tú paralelu. So we'll just do that Urobím to tak. so you can see they're exactly the same. Vidíme, že je toto isté. Now, I want to take this one step further. Chcem zobrať tento jeden krok. $1989 89. is just a date. je len dátum. We call it the present. To je prítomnosť. When you're at the present, you can see the future and the past. Keď sme v prítomnosti, tak vidíme We already did this before. When vidíte the question was budúcnosť, asked, why do we call minulosť. 2014 Sunday law? Bola otázka, prečo 2014 nazývame nedeľným zákonom?
So what's this here? Čo je toto tu? What title could we give it? Ako to môžeme nazvať? Someone said time of the end, and it can't be the time of the end. Niekto povedal čas konca, to nemôže byť čas konca. We'll call it the present. Nazveme to prítomnosť, Because you can only have one time of the end. môžete mať len jeden čas konca. You take this presentation, Vezmeme túto prezentáciu, two time of the ends, 2 časy konca, you cut this line, prerežete túto líniu and then this history a potom tieto dejiny becomes a fractal of this history. sa stanú fraktálom týchto dejín. And we'll do it like this. Urobíme to takto. Can see that? Vidíme? We'll close the line back up. Uzavrieme tú líniu. So that waymark is the present. Toto, tento milník to je prítomnosť, keď When je you tu. cut the line and bring it down, it becomes a time of the end. Keď pretneme tú líniu a prinesieme ju sem, to stane sa časom konca. Is it the present? Je to prítomnosť? No. Nie. It's the beginning. Je to začiatok. So we have this laid out, Takže toto sme ukázali. and then what we do, Potom, čo sme urobili, we create a line, urobíme líniu, Sunday law, nedeľný zákon, close of probation, záver milosti, second advent, druhý príchod. all the same. Všetko to isté. Same as that original line that we have. To isté ako pôvodná línia, ktorú máme. There's a problem. Je tu problém. 1, 2, 3, 4 waymarks. 1, 2, 3, 4 milníky. This was former rain, if you recall. Toto bol ranný dážď, ak si pamätáte. So we have a former rain here, Takže tu máme ranný dážď and there was a ploughing here. a tiež orba. So everything remains in its same place, Všetko je na tom istom mieste, but there's a problem. ale je tu problém. We've got a waymark missing. Chýba nám milník. We need to separate the ploughing and the former rain. Musíme oddeliť orbu a ten ranný dážď. Where would that go? Kam to pôjde? Has to be based upon this model. Musí to byť na základe tohto modelu. This is the waymark. Toto je milník We bring this down. And here it is. a tuto je to. So this Toto is the present in this story. Toto je We'll take the word prítomnosť v tomto present out. príbehu. Vezmeme to slovo prítomnosť. Now, we've just created this waymark My sme iba teraz urobili tento based upon this milník pattern. na základe tohto vzorcu. 1989 was the 89. time of the end, je čas and konca it went up and it became the present. a This waymark, tento tu, this must also go up. aj tento musí ísť ako keby hore. And this is the present too. Toto je tiež prítomnosť. This was present 1. Prítomnosť 1, prítomnosť 2. So this is how we can construct our reform line. Takto konštruujeme reformnú líniu. We're going to call this 911. Toto nazveme 9.11. This will be 911. Toto tiež. So the construction of 911 Konštrukcia 9.11 has the same property as 1844. má rovnaké vlastnosti ako 1844. This is where problems begin to arise. A tu začína problém. What properties or characteristics will you take from October Aké vlastnosti, keď ich vezmeme z and bring to októbra, 911? sú privedené k 9.11? This is where it becomes dangerous if you make mistakes. Toto môže byť nebezpečné, ak spravíme chyby. What do we know about 1844? Čo vieme o 1844? We know two things. Vieme dve veci. What do we know? Čo vieme?
with what we've learnt thus far. Z toho, čo sme sa zatiaľ naučili. The arrival of the third angel. Príchod tretieho anjela. What happens to Christ? Čo sa stane s Kristom? Goes from the holy place to the most holy Ide zo place. svätyne do svätyne svätých. And what begins? A čo začne? The judgment that investigates the dead. Súd, ktorý So if you want to vyšetruje take this mŕtvych. characteristic and bring it down here, Takže keď vezmeme tieto vlastnosti a privedieme ich sem, what would we put here? čo dáme sem? So this is where we need to be careful. Tu musíme byť opatrní. Because if you're not careful, Ak nebudeme what would you opatrní, put here? čo tu dáme? 3A 3a and a you think, well, that must be correct. a poviete súd nad živými. A poviete si, to musí byť tak. This is where our line begins to become complicated Tu naša línia začne byť komplikovaná. because this is half right, half wrong. To je nápoj správne, nápoj nesprávne. So let me try to explain why this would be half right, half wrong. Takže skúsim vysvetliť, prečo toto je nápoj správne, nápoj We know this nesprávne. is correct, don't we? Vieme, že toto je správne však. Yeah. Áno. We took a principle Zobrali sme princíp, that third message arrives where? že posolstvo tretieho anjela príde kde? Former rain. Where do we learn that? Pri ranom daždi. Matthew To vieme odkiaľ. 13, To vieme z Matúša verses 13, 24 to 30. verše There's no 24 dates. až 30. Matúša 13, It 24 marks až the servants 30. coming at the beginning of the former rain. Tí služobníci prichádzajú na začiatku ranného dažďa. So we know that's correct. Vieme, že to je správne. This is wrong. Toto je nesprávne. Let's try and think why. Porozmýšľajme prečo. What's going on here Čo sa deje tu? with respect to those dead people? Ohľadne mŕtvych ľudí. The books are being opened, Knihy sú otvorené, which is an investigation or a discovery of what? čiže to je vyšetrovanie čoho? What's being discovered? Čo sa vyšetruje? The lives of the people. Životy ľudí. So let's draw that. Poďme to nakresliť. We'll go with the first person. Pôjdeme s tým prvým človekom. This is 1844. Toto je This is 1844. the judgment of investigation Vyšetrujúci súd for Abel. pre Abela. Okay with that? Áno? We're investigating his life. Vyšetrujeme jeho život, So he must have been alive somewhere. takže musel byť tu už nažive. Here he was. Tu bol. So I'll put something like minus 4,000. Dám sem niečo takéto, minus 4000. We'll just put 6,000. Dám 6000. So it's 6,000 years in the past. 6000 rokov dozadu. And here's Abel. Tu je Abel. And he's doing his activity. A robí tie svoje aktivity. This is his life. To je jeho život. We're not going to discuss at this level where you begin his life. Teraz nejdeme diskutovať, že kde začína ten jeho život, alebo kde to začína to vyšetrovanie. You begin when he was born again, Či keď bol znovu zrodený, baptized, pokrstený, or when he was just born, alebo narodený, when he was a baby, or when bol- he got converted. Where would you mark the beginning? keď bol malý, alebo keď sa obrátil. Kde je ten začiatok jeho života. Not going to discuss that, but just all I want us to see is you have to live before you're investigated. To, čo chcem, aby ste videli, že predtým, ako ste vyšetrovaní, musíte žiť. So on that boardwork, Takže na tejto tabuli, what is this a symbol of? čoho je toto symbolom? Where you're buried Keď ste pochovaní a rastiete, or you come out. vyjdete. Death and resurrection, baptism. To je smrť a vzkriesenie, krst.
The sowing of the seed. Zasiate semena, First the blade, najprv, then the ear, then the full corn in the ear. najprv ten klíčok, potom So where does klas. your life begin? Kde začína váš život? Here. Tu. This is where your life begins. Tu začína život. So you come to 9/11, Prídeme do 89. begin of the former rain. Tam je ranný This dážď. marks what? Toto značí čo? The beginning Začiatok, or start of life. začiatok života. And we should all know Mali by sme vedieť, when a baby's born, že keď dieťa sa narodí, how much sin have they done? koľko oni zhrešili. None. How Žiadne much good have they vôbec. done? A koľko dobrého spravili. How many works have they done? Koľko toho urobili. None. Nič. They've done neither good nor bad. Neurobili ani dobre, ani zlé. They have an empty book. Majú prázdnu knihu. So if you take this model, Ak vezmeme tento model, what do you have to first do before you're investigated? čo najprv musíte spraviť predtým, ako ste vyšetrovaní? Live. Žiť. You have to live first Najprv musíte žiť, before you can be investigated. predtým, ako môžete byť vyšetrovaní. Here he is at the beginning. Tu je na začiatku. This is his page in the book. Toto je tá jeho čistá Blank. strana. Čistá strana. Here. Tu. By the time he dies, it's Dokým full. zomrie, má už From kým, birth to death. od života do smrti And now je tá kniha plná. they're going to take that same book, Teraz vezmu tú knihu, which is all full, ktorá je plná, and now a teraz they're going to look at it, sa pôjdu na ňu pozrieť, investigate, vyšetrovať. see the sequence. Vidíme to poradie? Where are we born? Kedy sme my narodení? Here. So this is what our book looks like. Takže takto vyzerá naša kniha. Blank. Čistá. Come back to this one. Where Poďme do we sem. die? Kedy zomrieme? It's right here at the end of the latter rain. Na konci neskorého dažďa. Here's the end of the latter rain. Tu je koniec neskorého dažďa. So this is now where we need to be careful, Tu musíme byť opatrní, because by the time you get to the end, pretože dokiaľ prídeme ku koncu, now the reward comes. tu je tá odmena. If you go back to this story, Keď sa vrátime k tomuto príbehu, the servants, when služobníci, did they notice a difference? kedy spoznali rozdiel? Here. Tu. This is the point Tu je ten bod, where they changed their relationship. kedy zmenili ten svoj vzťah. We already identified this as 3E, Toto sme už identifikovali ako 3E and it's here a je to tu, where the investigation of the living occurs. kde prichádza vyšetrovanie žijúcich. And by the time you get to this stage, Kým prídeme sem, everything is finished. všetko už je skončené. Investigation is done, A vyšetrovanie skončilo and the reward comes. a prichádza odmena. So the investigative judgment of the dead begins in 44. Začína vyšetrujúci súd nad živými 1844. Begin at 9/11 for the living. It begins here at the Sunday law. Pre žijúcich nezačína pri 9.11, ale tu pri nedeľnom zákone. And here A tu begins what? začína čo? The executive judgment. Výkonný súd. So one of the mistakes that we make Jedna z chyb, ktoré robíme, is bringing information down in an incorrect way. je, že vlastne dávame tie informácie pod seba nesprávnym spôsobom. So vow 21. 21. sľub. This is correct. Toto je správne. What's been marked in 2001 V 2001 značíme čo?
is the beginning of recording. je, že sa začalo zaznamenávať. This is where you begin to record what's going on in a person's life. Zaznamenáva sa, čo sa deje v živote človeka. It's not the opening of the books and the investigation. To nie je otvorenie kníh vyšetrovania. So that's the first thing we want to see about vow 21. Takže to je prvá vec, ktorú chceme, aby sme videli. This investigation that it's talking about Toto vyšetrovanie, o ktorom sa hovorí, is referring to the record taking, hovorí o vlastne robení záznamov. not the reading Nie čítanie kníh, of a person's life. čítanie života. So when we come to vow 24, Keď prídeme k sľubu we've already 24, addressed the issue of the judgment of the living. This is just a repeat. o súde nad živými sme hovorili, toto je len opakovanie. This term where it says sprinkling Toto, čo sa píše, že je to kropkanie, just means former rain. to znamená ranný dážď. So this is the former rain Toto je ranný of the last dážď. dispensation. Ranný dážď poslednej epochy. So that's correct. To je správne. The sealing here that's used Zapečaťovanie is not the sealing nie je zapečaťovanie, that's referred to here. o ktorom sa hovorí tu. This sealing Toto zapečaťovanie is this growth process. je proces rastu. I'd use the term that Ellen White says. Použijem to, čo používa Whiteová. It means to settle To znamená Into the ukotvenie sa v pravde, so that you can't be moved. aby sa s nami nedalo pohnúť. Not going to address the third woe. Nebudem hovoriť o treťom beda. Now, the reason why all of this begins to become confusing and go wrong Dôvod, prečo toto je mätúce a môže to zísť zle, is a quote I want to read to you. chcem vám čítať citát. We'll take this from last day events. It's found in a number of places. Zoberiem to z udalostí posledných dní, je to na viacerých miestach. The Lord has shown me clearly that the image of the beast will be formed before the close of probation, for it is to be the great test for which the people of God, by which their eternal destiny will be decided. Pán mi ukázal jasne, že obraz šelmy sa utvorí pred záverom milosti, lebo to bude veľká skúška Božieho ľudu, predtým, ako sa rozhodne o ich večnom údele. So let's just draw out what she says. Poďme vykresliť, čo tu hovorí. Image of the beast is before the close of probation. Obraz šelmy je pred záverom milosti. This is the great test. To je veľká skúška. We'll read again in English and German. Prečítam to znovu. The Lord has shown me clearly that the image of the beast will be formed before probation closes, for it is to be the great test for the people of God by which their eternal destiny will be decided. Pán mi ukázal jasne, že znamenie šelmy, obraz šelmy sa utvorí pred záverom milosti, lebo to bude veľká skúška, ktorá rozhodne o večnom osude Božieho ľudu. Last day events, page 227, paragraph 1. 227. Udalosti posledných Paragraph dní. 3. It's best if you go to the original passage, second selected messages, page 81. Lepšie je sa ísť pozrieť do pôvodnej pasáže, to je 2 SM. Tuším 81 povedal. Now, the question is, do we believe this statement? Veríme tomuto výroku? Of course we do. Samozrejme. We have confidence in the spirit of prophecy. Veríme duchu prorockému. The second question is, Druhá otázka. what is it that we're actually believing? A čo vlastne tomu veríme? What do we actually think Ellen White is saying here? Čo si vlastne myslíme, že tu Ellen White hovorí?
And that becomes important. A to je dôležité. You have to know what she means Musíte First, vedieť, čo ona ho myslí najprv, before you can make or give your own thoughts and ideas. predtým, ako môžete dať svoje myšlienky a názory. So she's talking about this history here. Ona hovorí o týchto dejinách tu. There's a clear commentary. Je jasný komentár, They say this. ktorý hovorí toto. Look at the previous chapter, Pozrime na predchádzajúcu which kapitolu. we'll do. And we're going to look at the term great test. Pozrieme sa na ten termín veľká skúška. She's going to tell you what the great test is. Ona vám povie, čo to je tá veľká skúška. Page 225, paragraph 2. 225, druhý odstavec. The Sabbath will be the great test of loyalty, Sobota bude veľká skúška vernosti, for it is the point of truth, especially controverted. lebo je to bod pravdy veľmi kontroverzný. When the final test shall be brought to bear upon men, Keď bude posledná skúška privedená na človeka, listen to this point, počúvajte, then the line of distinction will be drawn between those who serve God and those who serve him not. vtedy bude urobená línia rozlíšenia medzi tými, ktorí slúžia Bohu a ktorí nie. So there's a number of truths. Takže je tu niekoľko pravd. The Sabbath Sobota is the great test, je veľká skúška, the final test, posledná skúška and the line of distinction. a línia rozdelenia. Where do we see the line of distinction here? Kde vidíme tú líniu rozdelenia? Where you see who is right and who is wrong. Kto vidíme, kto má pravdu a kto nemá pravdu. When did the servants make a distinction? Kedy tí služobníci urobia rozdelenie? Right Abo- here. Rozlíšenie. This Tu, is where they make the distinction. tu robia to rozlíšenie. This has to be the Sunday law. Toto musí byť nedeľný zákon. This is the great test. Toto je veľká skúška. We have it here, Máme to We tu, have it here. máme to tu and we have it here. a máme to tu. Passage we just read after that. Pasáž, čo sme čítali potom. The Lord has shown me Pán mi ukázal, that the image of the beast is the great test. že obraz šelmy je tá veľká skúška. Sunday law Nedeľný zákon is the great test, je veľká skúška. and it's what? A je to čo? The image of the beast. Obraz šelmy. This is inspiration. To je inšpirácia. Is the image of the beast Je obraz šelmy before the Sunday law? pred nedeľným zákonom? No. Where is it? Kde to je? It's before the close of Je to probation. pred záverom milosti. So that's the picture that we have here. To je ten obraz, čo tu máme. We'll put Sunday law. Dáme nedeľný zákon. What is happening in this dispensation? Čo sa deje v tomto období? Latter rain. Neskorý dážď. See that? Vidíme? Now, what we will do To, čo my in urobíme this movement v tomto is hnutí, we'll take this statement and we will twist it. my sme zobrali tento výrok, prekrutili ho. Clear manipulation of this passage. To je jasná manipulácia tejto pasáže. We're going to take Zoberieme close of probation záver milosti, here, dáme which is what sem. Ellen White is referring to, To je to, o čom Ellen Whiteová hovorí. and we're going to move it. A pohneme s tým. Where will we move it to? Kam s tým pohneme? We'll move it to the Sunday law. Dáme to na nedeľný zákon. So we'll call this great test Toto nazveme veľká skúška. and the image of the beast. A záver milosti. Teda, obraz šelmy. Ellen White says this. Ellen Whiteová hovorí toto. We're going to take this statement and move it. Vezmeme toto a pohneme s tým
Because we're going to call this the close of probation, lebo nazveme toto záver milosti and we're going to call this a toto the image of the beast. obraz šelmy. And then we're going to call what is this dispensation? A potom ako nazveme toto obdobie? Latter rain. Neskorý dážď. And this is where we begin to get into a problem in our movement. A tu sme sa dostali v našom hnutí do problému. It's not that we're wrong, Nie, že by to bolo zlé, it's that we don't know what we're doing. ale my sme nevedeli, čo robíme. We don't know that we're manipulating inspiration, Neuvedomujeme si, že manipulujeme citáty changing it to our own a perspective. meníme ich na našu perspektívu. Christ says, Kristus povedal, the field is the world. pole je svet. Ellen White says, Ellen Whiteová What? hovorí, čo? the field is the church. Že pole je cirkev. Ellen White says, the close of probation is Ellen Whiteová hovorí, Daniel 12:1. že záver milosti je Daniel 12.1. We say, My hovoríme, Elder Jeff Pippinger says, brat Pippinger hovorí, close of probation is what? že záver milosti je čo? Sunday law. Nedelný zákon. He changed what the close of probation was. Zmenil, čo to je záver milosti. Ellen White's referring to what? Ellen Whiteová hovorí o čom? The world. O svete. He's going to change it to A on to zmení na the church. cirkev. Is he allowed to do that? Môže to spraviť? He. On. Môže to urobiť? Is he allowed to change what Ellen White says? Môže meniť to, čo hovorí Ellen Whiteová? Yes. Áno. He has full authority to do that. Má na to plnú autoritu. Who does he think he is? Kto si on myslí, že je? The first angel's message. Prvý aniel. He's going to take you On vás vezme to the end. až ku koncu. This is spirit of prophecy. Toto je duch prorocký. This is the 144,000. Toto je 144 The 000. question you should ask yourself, Otázka, ktorú by ste sa mali sami seba spýtať. when's the image of the beast? Kde je obraz šelmy? This is what we've been teaching for so long. Toto učíme už tak dlho. And then A potom we started to waver. začneme váhať. We started to see problems. Vidíme problémy. We couldn't explain things. Nevedeli sme veci vysvetliť. So we started changing what the image of the beast was. Tak sme začali meniť, čo to je obraz šelmy. You start with 9/11, Začali sme z 9.11. then you go to where? Potom sme išli kam? 2015, 2015. where there's a same-sex marriage that's been introduced in the United States. Kde sa spravili manželstva rovnakého pohlavia v All Spojených based štátoch. upon wrong theology, Všetko wrong models. Na základe nesprávnej teológie. Zlých, nesprávnych modeloch. What is this waymark here? Čo je tento milník tu? Close of probation. Záver milosti? This one? Tento? Good. Sunday law. Nedelný zákon. Image of the beast. Obraz šelmy. Close of probation. Záver This one milosti. is Toto je Sunday law. nedelný zákon. So depending upon the context, Závisiac na kontexte, when we say Sunday law, keď povieme nedelný zákon, what waymark is that? aký je to milník? Give me the year. Dajte mi rok. And 2014, and 2019, it depends on 2021. the context Závisiac na kontexte of what the image of the beast is. toho, čo je obraz šelmy. Because all three of those waymarks Všetky tieto tri milníky have similar characteristics or properties majú podobné vlastnosti to the one that Ellen White is referring to. voči tomu, o ktorom hovorí len Whiteová. So when we talk about the present, Keď hovoríme o prítomnosti, we would have 14, budeme mať 14, 19, 21. 21. And each one of them
Každý jeden z nich would be the image of the beast, bude obrazom šelmy. all leading us to this close of probation, Vedúce nás k závere milosti and then we get to what Ellen White was referring to. a potom prídeme k tomu, o čom hovorila Ellen Whiteová. Now, we have this close of probation that looks like this, Máme záver milosti, ktorá vyzerá takto, but obviously we have a number of close of probations as well. ale tiež tu máme niekoľko záverov milosti. I won't draw it because it all begins to get messy. Nebudem to kresliť, lebo z toho Busy. vznikne chaos. Bude tam toho moc. In summary, the Zhrniem to. construction of our lines is relatively straightforward, but it's also complicated. Konštrukcia našich línií je dosť jasná, ale aj komplikovaná. If it all seems confusing to you, Ak sa vám to zdá metúce, remember the main points. pamätajte na tie hlavné body. Third angel's message Tretie anielské finishes at the posolstvo close of probation, Daniel 12:1. Skončí v závere milosti. It starts Začína in 1844 1844 for the line of Adventism. pre tú líniu adventizmu. It starts Začne at 9/11 for this generation. pre 9.11 pre túto generáciu. Its empowerment is at the Sunday law. Zmocnenie je pri nedeľnom zákone. First and the third Prvé a tretie have the same characteristics. majú tie isté vlastnosti. There's a relationship between Millerite history and our history. Je tu vzťah medzi dejinami Milleritov a našimi dejinami. We can use the parable of the wheat and tares Môžeme použiť podobenstvo pšenice a kukolu, to demonstrate that the third angel's message arrives at the former rain. aby sme ukázali, že tretie anielské posolstvo prichádza pri rannom When daždi. you come to all of that history, Týmto všetkým dejinám prídeme, you can create this line. môžeme vytvoriť túto líniu. 1798, 44, Sunday law, closed probation, second advent. 5 waymarks, 4 dispensations. 1798, 1844, 89, 911, nedeľný That's zákon. this model. To je tento model. Daniel 11 verse 40. Daniel 11.40. Once you get to 1850, Keď prídeme k go to 1850, Laodicea, ideme do Laudice, Pergamos, Pergamos, Thyatira. Thyatira. Then you're going to create a second time at the end, Potom vytvoríme druhý čas konca and you have to review how you understand verse 40. a musíte zvážiť, ako rozumiete 40. veršu. The problem is, Problém je, Laodicea doesn't believe in time. že Laudicea neverí v čas. Half right, half wrong. Napoli správne, napoli nesprávne. Therefore, Takže 1989 89. becomes the time of the end. sa stane časom konca. We cut the line. Predelíme líniu If you get this line, a vezmeme túto bring líniu, it down dáme ju dolu and expand it, a rozšírime. you get exactly the same pattern. Dostaneme ten istý vzorec. All this is the same. Toto všetko je rovnaké. You have a missing waymark, Tu nám chýba milník, which lines up with 1844. ktorý je v línii z 1844. 44 to the Sunday law 44 až nedeľný zákon is the former rain. je ranný dážď. 911 to the Sunday law is a former rain. 9.11 až nedeľný zákon je Then we read skorý dážď. last day events 2 to 5. Čítali sme udalosti posledných dní, The 225. image of the beast Obraz is the šelmy Sunday law, je the nedeľný great zákon. test that comes at the start of the latter rain Tá veľká skúška, ktorá prichádza na and is before the close of probation, začiatku neskorého dážďa aj pred took záverom that milosti. and put it in its proper place. A to sme dali na svoje miesto. Ellen White speaks about Daniel 12:1. Ellen Whiteová hovorí o Danielovi We're 12.1. speaking about the Sunday law. My hovoríme o nedeľnom We take zákone. that model and bring it into our own, Vezmeme ten model a dáme ho sem. and at its basic level, Na tej základnej úrovni 911, 9.11, latter rain. neskorý dážď. That's why the vow says Preto hovorí ten sľub, the sprinkling of the latter rain, kropkanie neskorého dažďa. because he's taken this principle that this is the latter rain. Lebo toto je princíp, že toto je neskorý dážď. What then becomes complicated Čo sa stane potom komplikované, is that the image of the beast
je, že obraz actually never šelmy was 9/11. That is just a mistake. nikdy nebol 9.11, to bola chyba. The latter rain Neskorý dážď begins at the Sunday law, začína pri with the image of the nedeľnom beast. zákone. which is why the vow says it's a sprinkling, Preto ten sľub hovorí, že je to kropkanie. which is why you end up having this. Preto máme toto. You have a waymark here. Máme tu milník. That waymark that you have here Ten milník, ktorý tu máme, can be drawn from this artwork. môže byť prekreslený z tohto. I won't line it up, but I'll just do that. Takto to urobím. And that then becomes this point. A toto sa stane týmto bodom. 2014, 2019, 2021. Uh, So 2014, 18, 19. hopefully we have a clearer understanding of the problems with these vows, Dúfam, že máme jasnejšie porozumenie s problémom týchto sľubov, why they were written in the way that they were, prečo boli napísané spôsobom, ako boli. and hopefully it's all a lot clearer now. Dúfam, že je to jasnejšie. Let's pray. Poďme sa pomodliť. Heavenly Father, Drahý nebeský Otče, it's our desire, Lord, to understand your word. je naša túžba rozumieť Tvojmu slovu. All of this may be confusing to some of us. Toto môže byť mätúce pre niektorých z nás. However difficult it may be, Akokoľvek ťažké to môže byť, may every single one of us nech každý z nás leave these studies môže opustiť tieto štúdia, holding on to some truth. uchopiať sa nejakej pravdy. We might not understand everything, Možno neporozumieme všetkému, but help us to understand the general principles. pomôž nám rozumieť tým všeobecným princípom Help us to have confidence in your word. a mať istotu v Tvojom slove. We pray in Jesus' name. Modlíme sa v mene Ježiša. Amen. Amen.